Ha? Ito. Tapos dito. Small to med. Mine ako dito, belt. Mine belt is small to med. Small to medium, pamain ube. Small to medium, ube. Code ng ube. Design, si Sreya. Design. Code design. Palda. Oh, palda yan. Parang parap around. Palda mga sis, Medium pa-code, palda. Medium size, palda. Code ng palda. Medium size. Next. Large hanggang semi-XL. Pink. Code ng pink. Small to medium, pamain flower. Small to medium, flower. Belt. Yours na si Marjeline. Belt. Size medium, pamain kulay. Pamain kulay, size medium. Ganda niya. Next. Medium size. Cherry blossom. Code cherry blossom. Medium. Size medium to large, pamain peri. Pamain peri, medium large. My fairy. Next. Large XL botones. Code botones. Large XL. Size medium, pamain ribbon. Pamain ribbon, size medium. Large to XL, pamain sunflower. Pamain sunflower. Small to med, pamain garter. Pamain garter, small to med. Small to med, pamain flower. Pamain flower, small to med. Medium to large, pamain bulaklak. Medium to large, bulaklak. Size large, pamain pastel. Pamain pastel, Ano tayo? Hanggang 6:30. O, last, ano tayo mga sis? sunflower. Last 20 minutes. Mag-break time muna kami mga ane, ha? Yours na po, sis Ness, sunflower. Hindi na kaya ng biscuit ka. Medium to large, pamain guhit. Pamain guhit, medium to large. Medium to large, pamain sando. Pamain sando, medium to large. Small to medium, pamain sexy. Pamain sexy, medium. Size large, pamain leeg. Pamain leeg. Uy, ang ganda ni Leeg. Uy, ang ganda. Ito talaga maganda. Ganda, Ang ganda ng tela. Ay, wait lang. Ano to? Relax mo na yan. Patingin na ako. Ano siya? Ay, ang ganda. Sis Marjeline. I-mine mo to. Ang ganda. Guhit, si Cindy, yours na po. Sis Marjeline. Oh, nakabaliktad pala to. Eh, ganito siya. Ganyan siya. Pasatin ang tela. Si Cindy, leeg, yours na po. Sis, ano code nito? I-mine nyo to. Ang ganda, grabe. Okay. Size small, pamain halter. Pamain halter, ay ano? Sexy daw, Ben. Sexy. Sexy, ito pong rin. Ayan, okay, Sis Angel. Sis Angel, yours na po, ang sexy. Ang sexy talaga. Leeg na lang. Anong code ko nga dito? No? Hindi na kaya ng ano. No, hindi pala pwede talaga mag-stop ng tears. Large, pamain pink. Large, pamain pink. Lalo nalilimutan. Ganda pa, Philips. Medium to large, pamain red. Medium to large, pamain red. Sexy.
Meron na sexy neck? Yes. Ito din ata, sexy din ata to. Sis Angel, pa-confirm po kung ito yung sexy din. Halter yan. Ay, halter. Sorry. Size medium, pamain palda. Size medium palda. Kay si Cindy po. Leeg kay si Cindy po. Ito sis. Large to XL, sira lang po siya. Pamain sira. Pamain sira. Ang ganda naman. Ito, sis. Sis Angel po, sa inyo po ito. Small to med, pamain ribbon. Small to med ribbon. Large XL, pamain maikli. Pamain maikli. Large XL. Medium to large, pamain kwelyo. Medium to large, kwelyo. Small to medium, pamain maganda. Pamain maganda. Medium to large, pamain plain. Pamain plain, medium to large. Ano ba ito? Ano daw natin? Ito sis. Pamain milk. Pamain milk. Ribbon meron. Ribbon. Ribbon, yours na po, sis Ness. Maganda. Sis Mary Ann, yours na po, maganda. Size large, pamain mukha. Large, mukha. Last 15 minutes, dalian nyo na mga sis. Lahat ng naka 10 pieces may free na 2 dress. Oh my gosh. Large to XL, pamain violet. Pamain violet, large to XL. Bilis na, oh. Gutom na yung seller na yan. Pero ako talaga yung gutom. Medium, pamain puti. Pamain puti. Kapagso na lang. Yung tingnan. Sis, ito. XL, pamain ng mahaba. Pamain mahaba. XL, pamain plain. Pamain plain. XL, pamain manipis. Pamain manipis. Ito sis, may may tali sa waist. XL, large to XL, burda. Medium to large, pamain ng puti. Na-loading na sa code. Hala! Naubos na yung mga... Next, medium size. Fairy ang code. Mine, fairy.